নির্দেশিত একটি বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী মাধব শিষ্য নীলাঞ্জন। जय माधव नीलांजन। परम आराध्य गुरुदेव श्री माधव जी के निर्देशानुसार 1995 में परम पूज्य श्री नीलांजन जी ने कल्पतरु जागरण संघ की स्थापना की। इस संघ का उद्देश्य एवं लक्ष्य है कलयुग की धधकती ज्वाला से पीड़ित असहाय मनुष्यों को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक समस्या से मुक्त करके उनके जीवन में सुख एवं शांति स्थापित करना। सर्व रोग हरो भादु नामक भेषज द्वारा सेवन करके सजीव होकर निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं तथा मानसिक बीमारी से भी आरोग्य प्राप्त करके स्वाभाविक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। এক কথায় সমস্যা জর্জরিত আর্ত অসহায় মানুষের পাশে সর্বরোগহর, সর্বদুঃখহর, সর্ববিঘ্নহর রূপে সহায় ও সারথীর ভূমিকায় দয়াল রূপে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী নীলাঞ্জন। কিভাবে এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে তিনি ধীরে ধীরে ব্যক্তি তথা বিশ্বকে মুক্ত করছেন সেটা জানার আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলে এগিয়ে আসুন তার কাছে। জীবনের অর্থ ও সমাধান অবশ্যই খুঁজে পাবেন।